awane wakati namna ulio mvua hamanga imenasemba bi ngenga si obligeri harakishe ndi haraka rahane namna haraka ra prevu yabo ngarjotsa armai barnamaji ngarjoni kwe fatiha habanu ri wombe dua risome yas risilihe hazinu kamgwa benzi eka kabjawahira some yasini umuhimu ngarjo somaze kul wallahu risilihe hazi riombe dua ndio wakati wo rijerenge makalima ya huo ndikaundu madhamana wahizengo zinu wajo utekeleza warunishie haundo eze kaundu za rebi haba nusu leo ngabo ndarnikiwe fatiha ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم آمين آمين كفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا. اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا كلما صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا واتمس على وجوه أعدائنا واتمس على وجوه أعدائنا واتمس على وجوه أعدائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا ربي بالمصطفى فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي اللهم وسع هذا العمل يا واسع الكرم اغفر لنا يا واسع الكرم قبول إن شاء الله. wamasa kwezi ngarjo dunga makalima ya usuze habari zinu amande heli mtu wao ya ukaya usiku wa leo ye le kungumanyo fondation Erdarasa watendelwa ni rais Sheikh Al-Ustadh Said Mohamed Jibril warenge azma ya ujawakazele bilas aya la he l'hôpital humanitaire armao mji wa msamdu ya washil l'hôpital ikawa mande heli mji wao yanzimia yahuja idozi hira inshallah taala mayatima ezirewe nuandika kwa tina nchida za ufanya hazi kwa tina nchida za mazihiro harma zela pitali za kawaida hevonge kwezi amande helimzi juao ngarjo utaha ngarjo dunga kalima
ya mzee wa mji mwengoni mwe madhamana wa mji kao jorongoleao mji ya utekeleza kalmati shukra ya humbushiriani mjo mwema harma o mji wa Msamdu harma o siku wa leo. Baadhi ya yabo ngarjo dunga ikalima ya he evamana wa he erdarasa. Baadhi ya yabo ngarjo dunga ikalima ya he ingenieur ma ingenieur kao ndo na evamana wakau ufanya ze plan ze barnamaji za he hazinu wajore le zambavi namna echantier ne hazi joka endelea runge abo ngarjo shilia evamana wa mji ya renge ekalima ili hau uweshela marhaba. Tafadhali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum salam. Kwezi watukufu wahe darasa watukufu wahe darasa ikawa mtendelwa ni ustadi Said Muhammad Jibril zemediani tukufu ikawa ndo za wasili banu harimo mja Msamdu lelo wa Msamdu wa washili wangazija washukuri yao heze juhudi nyitukufu Zahir darasa na fundi Said Muhammad Jibril wazima nuananya wahema dunia ikao nuwasaidi yao ematima nuandika ukatina nchida watukufu wala chukuri wasi wa mji wa Msamdu wenye ikao sindo wenye uzaya emana woi ili yake tunda yeneye harima dunia yeneye harima masiwa Mwenyezi Mungu hamjailia lelo neno wananya he darasa wakazale bela saya na hele pitali ikaonge joy saidie wa Komor neno wa dunia ikaonge jo ujaranu Mwenyezi Mungu jailia ile pitali ifanywa ihise irifai ifaina haina Komor inshallah kama Mwenyezi Mungu abenze wa he masiwa yani wa Msamdu wa shukuri yao na kwa washama rahaba zemedie kauno za jabanu igije juze zionese efrahilo na Msamdu lelo mahaba na Msamdu lelo uharima zengo zariji dia lelo ngariwa mao Mwenyezi Mungu mtukufu Mwenyezi Mungu ajali kana muhasanti Mwenyezi Mungu atole baadaye kauno diro lilio harima masiwa yanu na harima dunia Mwenyezi Mungu hifadhi ajali hazini hii salama rijari waone walo wale Mwenyezi Mungu atawani kana harima leptali hinu yende zenogo nambila ni wa Msamdu nimwambieni na ushukuria zenogo zinu Mwenyezi Mungu ajalier kana mo lioneze ifanywa za hise dunia ijebanu je tamie leptali hinu kama Mwenyezi Mungu abenze katika ziza hambe katika mshukuriani ha sasa media yitukufu kana za wasuliani ili zeneze zenogo zinu wajaka imanise na mtamilo hayo kama abenze ili dunia ione zenogo ikaone rifanywa der darasa na ustadi fundi Jibril. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Alimgashi. Naam. Karibuni. Kienda. Munga waki mbali huko. Kwezi watangazaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wababa hangu, wanashe wangu, mabani hangu, ikao rija haruma lebwela saya la ukaza ye lopitali homjini Msamdu baikwa ngejoka ya yaho wana wa Komori wana wangazija bal wana wahele bavu la washili haswatan ndo wana wa Msamdu rikwanzari wanese ze marhaba zatu haukaya deheli hiyo manumre balamba hindu simpaka tsohunda mromnike yokiri mroheni kwamba hindu hambaka tutsa yokiri ngari marhaba hatunga endelea haswatan haruma umji wa Msamdu kamil ruwa baba bahato wazaze beko kwa tibanu shango banu hezero abenge karnau ukawali shado hene saukaya ya erdarasa wa azmia waje wakazele bilasa baada mifumo miili waja waona ye shiwanza mifumo miili ibiri waona ukange bidio ndo waja wakazele bilasaya ili wanduwa ndise hazi ezi jahaje zija hawikao mungu mwezi hazi
erdera sawazifanyao doveha wandu honze wende wafanye treatment wende wafanye zihiro waone ya ukaya holiho ya ukaya wandu warenge mndu wambehe bushini hau Dar es Salaam sha eke l'hôpital ilio mtamdu ngiyo kawaida ngendele yao ngiyo rahisi rahane neza saya yabo ngejo tongeza wana erdarasa hao wandu pia wajiban abenge ngari shukuri yao ngari boshela marhaba harma haina mrikao hajitolea yaumbise l'hôpital hamanda inu yaumbise hamvu hamali haukaya hindi kwanza nione ya ukanga kwa andikao ibidi waelewe ya ukabane l'hôpital inuti font ikawa ila wa harma et Nations Unies inuti font ikawa ila wa harma mashirika mbali na mbali kao wao furnise shawando wana wa Komori walio harma zensanata mbali na mbali haini mdungu towo zirali kumeza hahe zirali shirini za hahe no wasaidie wana wa Komori kabati bosi hamade na mnandao zinu dezensava mwili za wana wa Komori wajihundrao obonze kwanza niwanese ukaya sisi rilo hunu haina mndu naonese henamna yajoka ushinda bangu ono walio manga walo haruma asante kawaida wamba ukanga risaidi yao kujomba sisi mrajo urema mndu mtsamdu ajo urema atajokosa moroni ngujo chabangu mndu ulio mahala ni hule atajokore majokorenge avio yende mahala unda shangu jo jabana abenge wandu pia na wake hama inu ya hawo mrati renge patro hatendeza sana renge kaya inu l'hôpitali ya hatu sonti pia haina mndunge bidio ya itsangie hamadu anenya si wali obonzeri wa shukuri yao wana wa erdara saunti pia kangwa jihunda wa harume dunia nguna mzidisheni mtawe fitna aukanga banduka kwa tujibiwa ezenrongo zinu wanaparsa okazi wa madainu gabando tujibiwa ezenrongo zinu yabo lazima watabihe lazima wafanye haini zofanya no amenye nje Muhammad aziz na bengedo msubirishani wana erdarasa mshe fitna mruna afanye zenje mazahahe heki asikao ngiono maslaha nezenchida zahe abenge sisi kartina zinjizo hamba okayanga ronao le jua nemvua ngwa shinda nao atujando bijo ujohuja sha ngaranzori boshele marhaba rimwambie kaya leo rijari kazele bila saya na umweshele zani hamadizo na hamba juzi ya ukaya wandu atidoshe meza badi ila hale haukaya mwenda mbavi tirewe ngujo udohenda hambavi sho muhimu za ndongo zikae kawaida benge ngari shukuri yao haswatan des media kao zijabanu mbalomonga onziani shango juo tortapile mvu na wone saukaya vanu leo rijabanu sha rijarfanyi hazimbili de lebo ila saya no hotsenga ye ardu amma ulawana na bandi za tabika ozireme haruma ye zombo ikao ibidi zijezi zitenge zifanya mnareta rentiti shati pasode iti ya ukaya ngilo honziani ngalijambe seka na wahiriro hehunu ngalijo tia nanga kilozi ngalijo tia nanga hunu zanga hunu za nangani abenge ngamjosi dusamiha ukaya ngami mnanyile hakura hana tengwe hamandalinu yabo haini za roha njema yabo Mwenyezi Mungu answalitisha haini za rohambi yabo ndami wami na ngamjosi dusamihi wa ma tawfiq illa billah ngarjonji anziani harma soni mae ingenieri ingenieri de jorongo azakatizi na mfikiri tafadhali ingenieri mwananyasi Sengelia Ibrahim Kuva na Jidal ndema ingenieri zinu ino equipe ino binôme ya structure ambao Kuva construction na Moroni construction watsanganyiha wafanya hazi bazima harmaze hazi zahe ye plan ya he nyumba yinu ya he hazi yinu ebonge ngwajore nga mrongo wa moneseni izo wafikiriwe namna wafikiriwe hazi na namna wajo kahibalia. Assalamu alaikum. Shaleleni ngashukuru yao erderasa warni kwa minifu wa hazi yinu maana sisi wana kumurira suma basi
wajima na fundi Jibrilu wariniko aminifu na shukuri yao kasina bâtiment ya l'hôpital huyo kaongibali yao 174 mètres carrés de surface habitable ukaongejubali ya kiasi ya wangu zaidi mungu miraru walio hospitalizewa siku nzima na watina parti ya urgence tena iko shidebele wangu 11 wajua recevewa ama salle d'urgence sayonga sina na sali za timizine dansanu za heze consultation na bona sali ya chef de centre ni sali ya chef de garde na sina na shumbazili ukao izuzo za hospitalisation shamu ndu ya luma kututsola au kao lazima kama nguza sitara wadi ya lunuo donc kana jo uyeshi na wangu wajoka wengi izunguza mashambro bili iyo ya me l'hôpital ujimli fahayo shabonga vraiment l'hôpital ngamonao inu masivulu lumjini abo ibali ya site ya kamili basina msihiri basina pharmacie basina duka ndio kanza hule maji lazima kule dukani basina na magasin stockage basina ni lepaya hiyo ni namna ya kupozea hii site donc il site hiyo à peu près ngajuba lava ndio hata 100 mètres 120 mètres hiyo ni site inamna jo ranguvana tawasio azorenga 100 mètres ili ifanye site kama benzi kunga shukuria no mji wa Msamulu ni RDRasa na fundi Jibrilu bwari niko aminifu abo hame kabati baindu tujo fanyishi haya wa mnyumba insha Allah ni kai mbangi hisao ngetungo balwezi resistant shaburangu klimu rangu pia barezo za interneti ngo pia angejuka l'hôpital ho wakati garumbao hama nsunda rubani ni video ngajo tilo amezesi ngajo shafundi fundi ujo partager video namjoni na mwenye composer ha ndio bandi mapicha shango na video ya hapa kufikirike na muda indini jo timu heli mwanao zihazi bwana Majibrilu aje assalamu alaykum Mungu ni mwandu rakafanyaye conception ni structure ya l'hôpital abonge umuja rohansi ekehazi kezjazia maana yo kironzi ani wakamvua na inungara nzuri wahe heze moyen helizjoko kaya ndo msaidizi wa homji ne leba volonti pia kagezjokiri donc ngari prévoit kifanyimwa inshallah taala na siri prévoit tena ze plans za extension c'est-à-dire ka vanuna mwa au mahamitsan umji wa jao nokana wanungu wa jao inji harmo l'hôpital namna ikao ya ukazobo juu ya ufacilite tena wando hospitalizo juu jeripoze neze rampu za udoba lio wade manabo ntaraja keznaka ukiribai za utuka urenge hobo juu shabunga bo system za ramp kawanwa jodo sindiwa tawa hobo juu ndo hospitalizewa ya namna ikao hobo juu nonsini wando parise endrongo ilau yo manange juu kiri ndwatsa mlokana transfer wa moroni bahari ka jahunda bahanu ya laziwa donc abo hau jimlifu do tweleza ukana ritwali ya pia hele l'hôpital abidika rifanya des impacts environnementaux rijua par rapport ni capacité ya ho wadi wa jushida do receive hena usiku nazisima ziprevoye loao ikaonge joka à peu près à 180 mètres cubes namna ikao ndo titambihe majivan donc yabonge amfikirukana heni namna ya utwalie l'hôpital abidika afikiri ritwalia ikaonge jufai ile bavulinu no inshallah taala upande wa budget kama sina vision upande wa budget sisi fanya ya devis quantitatif ni estimation hai cha en tant que technicien yo étudiant siza ye tashio ye président ya jia itowe ezensiuzi ja inshallah taala shopandwa hatu do himise l'hôpital heli rai conception heli umjivunu wa joitamani inshallah taala mwandoni mweze hazi jwanzari debute harma waziri onro hazi wenji même mafundishiri na wandu même baisha mongo miraruka waja namna ikawa fondation rishinderi timizi harma mfumo c'est possible et c'est élargir d'autres à partir des structures à vorhezao ro tsatsaua ili avancer amba parce que kenaka ukasawa neze nyumba kenaka ukasawa même neze l'hôpital mananga juko kana tside madirisha au malahon shanga madirisha ikaonga bajore mahata harma ye plafond namna ikawa yemwadi ujoko muone ya hunde wewe
ya onde aeration wai onjo l'hôpital ya jisante kana habono donc yodo pande la kanzanzi tekeleza aboke mimi et l'hôpital Ambweni tika encore technique tika à peu près ani tika usuiveze hazijao tika même gacher donc tirenge fikira zinji tijatiru hambabo bonze tika nanje tsende ti jespire na conception zinji helezo l'hôpital zifanywa yabonge ngamjum confirmer ani kana karjatawa harmeze normes za l'hôpital bese wanunga wana hema nini yaliyo sheka sari terrace ngari kazauri heza wanunga jwa bese zila tabiri upande wa hatu zinu hazi rizifanya hena usiku c'est vrai zinu hazi zilo un peu spécial parce que l'hôpital c'est pas simple arite na ngabo kana neze moyen ya biji zirumilwa moyen za uwaha parce que kesubili kama mzaza hangude amba kana jirken siriwa shayinu inundongo ilonku ikao rasi romji ra wa urduko fanya zinange bidio jimete pia ni question moyen ba ni question heze fikira wanduke wazima wanduwa maintain hazino banuna mwaha inshallah taala rihimi sanga mtambaka ndasi nomji omjungo juko kwa ndo hazimdwa liba au ngamjuko ndo afanya mdwa liba ye le ala lilonga jo rabanunga si armé avant projet ikanga préparer les documents abasa inu wajuko organiser réunion entre 6 ni ma coordinateur ni ma représentant wa darasa heli rijoka huja ri entame yehazi sûrement il faut présenter un budget mbili lazima ze budget hizo renge moins cher parce que inu zokabundo zotindongo nyangu zotindongo zilo za utoji kwa mriani abonga budget kenti hadisi hizo pia kajuka huja jeri étudier heli hazi rijuka uyantame inshallah asante samahani kwezi naam amjibu swala zima Abdurrahman Aliviri Yavala iliza ngozi ke clair mbabizi ke wadhi uja masuala maili le swala la handani engar fikiri fanyi hazije zokweli ngar saidi wao darasa wa raya waja shawanu waze wa hatu wangazijao ndo warambia ukaya harimwashiwa kajalawa usarumani mambasa ngange utsangiwa ewonge wana wa mtamni nano waze wa mtamni mashabad ngaboze haziboko ngabajore ngo mafundi waje wafanye walibwa ze hazi za tekniki za unda na jau sha mathalani usiku rijoka utimba emishinzi ya heze fondation izo omji ngabajo ngarjo huja ushababi wa msamdu kabana baki hata mru ngarjo huja nsumbili nsunda ruritsimbe ze fondation izo anilonda lafumvula la mji ngabo wanungwa jodo hizaze mpado za kitekniki na jau sha usiku balo beto hayo ngarjo jaramie son tipi ya hamji rivonde ritie donc yonde na mnai hazijo henda ngabo izo darasa wajobalia zemali ne mafundo ajo kauliwa shabo wa msamduko na tsola la wasiu wa msamdungu ajo hima tena mnao banu henda mna mwanao banu ikabidi kele bavulinu lijao binadamu shanga mjuao za ruhunda wa mji wa wakili wanru 20 wajebanu haukaya hawaya hele bade na hizo wakili wandu 20 msijofikiru kaibala mtsamdu watsomoga saidi warende rundu wandu watanu zinde zajiri nishatsonga mona wandu watanu wanu sha ngeti ndizo wa baba wadzadze wajukawa vasare na subaya na magoma mwaono banu haukazinu njema za mwana ebonge yonde yanakanza mwelevo ka omji kwa naula la wasiuhengwa joja nelefu mvula hao ya ufanya zehazi harumao timba harumao kangabo beto na hanehe ni msaada wa joshinda wa urwai abili ngabo mdausa ukaya emfikirije neze tabu za mwenje zinuzi kabla ya he hadisi huja fundi Jibrilu harenge decision na kabula ukaya l'hôpital inu ngejo alimentewa ha mwenje wajua yo isa i decidewa structure onti pia ngaijo hende ewanu ingenieur wa isa wa integre ya ukaya ngejo hende siwa ha mwenje wajua kamgwa benzi ndo wana masuala na kanzani wajibu yabo ilize ngozi ke clear kazele mwanzo awaha nari sambaze sima sambazemba waje wa kazele mwe sambazemba laba mwishiezo kaudo za lawana vala harumema hadisi vangasi mtsamdu 77 kao Mwenyezi Mungu awabariki ukaya harumasa ngozi mpia hama zinongo wakazifikira kama mone pare inu we Tanzania hakawa kaululioka enjuro mjingo joba sauha
ojonda ndongo hamada zini ngamonao watende ya zenongo zinu handani hautsenga pare aba zenongo ngajoka raksi ya holiho de namna zabar zili yonge abo andora tsamba zembale kaze de bela saya abaha mambule fundi mzima mwenza shaba habo yari arange ukombe abaha Ongena mnao isaireho anireho sashu masati ivurizwa harimo ile kafu onge nde bismillah wape warawe bismillah soleo mnao khair inshallah kabuli inshallah angalizi wae kabuli inshallah dakika nchache kwa jabala msango winji ndio mndu akaza kiemba baona shabaha ndio akaza bismillah mundu bahani kau watu jalkasi lebela haji kau muno mustafisu dirajna lagash muno kaunde bomba na weza kite darasa mtanzania mzima hunu kuja kazini kwa sababu apla yatingraza juu tegelo huona muno kabati yangala leo zido leo kazjanga lazima aya sisaruti zoza babdo kaza jona le brike haya namdile nafasi hapa done shaka kazi safa mzena kazi la muhana kazi weza na bismillah inshallah hata aba baso iloseho shaha ina nyumba ilo nyumba izali wao no juhuli wa dolozizi wale hila tuhunwa inshallah ubarat hamkazeni wanaja alifanya nafasi anzo foto de bismillah nazimba samahani kazi mimera nzibaraki haruma buka alunga bana ugashika sugo shale gasha mkatumda boza sura ogashila Sudan waza nongozi kama ndia bwangalizi wanza ni watu الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب heli dunia ya tsakaje haballe lo haujarune lebela saya inshallah maudwe hojari tamie doule mwengu kamili wajo tsakaje hamsa mdu haujar ritamie nyumba yinu idori zihira hasonse kamwa benze remu ndamdo na shapo abo mwishe namne kaude rusibizira ruwaja wa chompelea namna za dore ndio haziwe makume Mwenyezi Mungu ajendeleke na mo sonti pia za media zenu keva nusikuje kotamio Mwenyezi Mungu ajendelie owana ikao kwa sina nchidano akomora tonchi wadoja wangalwa banu bure hakwadi madhumani bure abona mtarifanyia hazarogeza dua bure watizonda Dar es Salaam arumama habanu inshallah taala ikari wasuli ne jubadin nigabo na rensi nyimani na rensi uremana na rensi ni abalekira jarma insiri muhimilie rimshukurie ba riveha magaya menjiri fufula waruwe nji magaya wala abadorwesheleao aliswali boya roha wa komoro watkoelewa abadu hundwana zijana wa komoro wandu wafanye difference armo na nyawa lo harma zensi zonti pia ngabo na rimeri washangirie ritiwafulie magaya riwaombele dua zengozi nzende usoni ba inde namna ranzao yensi haina mndu yatangiele fumva armenti yahe abunga shukuri yao awoti pia wandu wazimilia wanazoni wafudhi Jibril nane mndu joko sedia mali wana ukabe zora ha nganzo msaada tena kaango ne manjenerao kwa jashu atakwa jashu tambe fedha ukaidi jo shanga ya mbese mkini ngodo wareme ndo zisabu jarini kenge utimalijo kanchashi haziyamwa haya kamili yoti nyangu ngabo domba dua Mwenyezi Mungu ajalie ndo wajoko twaze mali zinu Mwenyezi Mungu aniko nono Mwenyezi Mungu anike hikima rensi horemana Mwenyezi Mungu ajalie haini
ya bidii afanye shari mimilie rensi babize kutuhu bari kanali swaliri mremi hatalawa badori mweshele yao karjo kari ngasi hule enge ni mifano ya hema runda ya hoa tukufu wa birari mwensinu Sayyid Muhammad Jibril ngabo ndani wanazoni ha narchawe On estime que c'est réalisable, c'est possible, c'est une ambition très légitime et je pense qu'on peut arriver à cet objectif. Quelles sont vos attributions en faveur de ça? Vos attributions Bon, à part le terrain, bien sûr. À part le terrain, les contributions du village, généralement, ça sera une participation dans les travaux. Par exemple, au moment de creuser les tranchées pour les fondations, c'est tout le village qui viendra, c'est tous les jeunes du village qui viendront participer. Quand il y aura, par exemple, au moment de la toiture en béton, pour faire le béton, c'est tout le village, les jeunes qui viendront aussi participer. Ils sont repayés, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens, des maçons qui seront payés, des manœuvres qui seront payées, mais par exemple, si les jeunes du village se mobilisent pour venir prêter main forte à ces équipes-là, ces jeunes-là, ils ne seront pas payés. Donc ça veut dire que le village ne va pas dormir parce qu'il y a une aide qui vient d'arriver, mais le village se mobilise pour donner aussi sa contribution. Le village ne donnera pas de l'argent, ça sera de la contribution en nature, en participant dans les travaux de moment de temps à autre. Comme vous voyez Vanu savanu sarika zavanu monao wanga wopia haruma ndongoza 100 quelque wanga wopia wajoka uja utsengwa yabo ikawe malomo ngayonziani ngajori wasuli haruma wakati mshashibano kayanga mjoka ya karimu hazima hala ka jawahiyari wasuli sawa nao shahuli ode mvua wazee warone soka kairiri bezeri fanyeze habari rai mvua ijasiha kaperdia mvua nori kazele bila saya abo maudu badujari filme ka imalomo ya sanga jawa tsenga dujari filme Comor News waja ungarjo hazinini hatu ngarjo hidunga paza dujari filme remonesani harumali dahulanyu la Comor News ingia mtikeni harara ni wakati malomo ya jo huja zihazile terasime fanyiwa ngadujari moneseni wangalizi wanzani watu mkudunga wa makatiano engabo hata mpaka dabanu kama mwejana Abdullah ibn Salim hafaida he Comor News ikaonga mjoka ya siu dunga mbabize activities za erdara saranzimu alimono misanda kautola hiyo Comor News sidera himabura ka ushangilia zenjemezo zetu akaini pajia njema chenti pajia umenya ngiavu ngarombo mdwa haini babantu bajuka mana mkomori sidawanu bahi ajuka na njema fundi busiri wao pia ngarjo wemilia harumwe pajia tenu yabo ze jamaa pia salam ahsantum.